Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. If you've spent any time in a big professional firm, law, consulting, banking, you definitely know the grind for the junior people. Just hours and hours on that foundational work, demanding sometimes pretty tedious stuff, right? Sifting through documents, basic data checks, endless spreadsheets. Oh yeah, the classic paying your dues phase. Exactly. But something really surprising started happening when AI stepped onto the scene. We saw it documented quite clearly, actually, in a 2022 survey. It was focused on M&A lawyers. As AI tools began automating things like routine document review, the junior lawyers, they weren't just let go. No, they shifted. Right. They were immediately moved out of those sort of foundational, almost mechanical tasks and into much more complex roles, things like higher level legal analysis, even direct client work. That's a huge shift in responsibilities. No, it really is. And that pivot, not just task displacement, but actual role transformation, that's really the heart of the incredible work we're looking at today. Our discussion is drawn straight from this paper, Artificial Intelligence in the Knowledge Economy. And it's published in the Journal of Political Economy, which, is a top-tier FT50 listed journal. So a seriously rigorous piece of work. Absolutely. It carries a lot of weight. The authors are Enrique Ide and Eduard Talamas. They're both affiliated with the ICE Business School. And we really want to unpack their theoretical structure here. For anyone maybe just starting their own research journey or, just trying to grasp how these complex economic models get built, we really, really urge you, please make time to read this article. It's so thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. It's a fantastic example of economic modeling in action. Definitely. The link is right there in the show notes for you. And our goal today is really just to walk you through it, give you a clear, sort of jargon-free sense of what this model is telling us. Because what Ide and Talamas ultimately find is, it's profound. The debate isn't just if AI helps the economy, it's more about whether we end up choosing or maybe stumbling into greater economic output or greater labor equality. Wow. And that choice, crucially, seems to hinge almost entirely on one single factor, AI autonomy, how much freedom it has. That's a huge finding right there, suggesting the main policy lever isn't necessarily about, say, taxes or retraining programs. Although those matter, of course. Right, but fundamentally about regulating how much independence the AI actually has to operate. That seems to be the core trade-off emerging from their model. Okay, let's rewind a bit then. Let's lay the groundwork for how they even got to that conclusion. We need to start with the economy before AI, right? The baseline. Exactly. They build their model on a really classic economic idea, knowledge hierarchies. And the whole thing rests on this concept of tacit knowledge. Basically, it means that a lot of production know-how isn't easily written down. It's not codifiable. It's kind of embodied in people themselves. That's the famous line from Polanyi, the philosopher, that individuals know more than they can tell. That's the one. It's that intuition, that experience, the stuff you can't just capture in a manual or a database. The institutional wisdom. Precisely. Yeah. And in this pre-AI world, because knowledge is tacit and stuck inside individuals, human time is the critical bottleneck, the real constraint. So firms organize themselves to deal with this scarcity of expert time. They use a system often called management by exception. Okay, what does that mean in practice? Well, you have your less knowledgeable individuals, let's call them the workers, handling the routine, predictable tasks. If they hit a problem they can't solve, something unusual, that becomes an exception. And it gets escalated upwards to someone more knowledgeable, the solver. Okay, so back to the law firm example. The junior associate is digging through case law, finds something weird, can't figure it out. They pass it up the chain. To the senior partner, yeah. Right. And that interaction, seeking help, is costly. It costs the solvers valuable time. In the model, they label this cost dollars. Because the junior person might be waiting, losing productivity, and the senior partner is pulled away from, high-level strategy or client relationships to fix a relatively simpler issue. Exactly. So firms evolve structures, teams, hierarchies, processes,
all designed to minimize those time costs, to make the best use of scarce expert attention. Okay, that structure makes sense. It's been the reality of knowledge work for, well, forever. But the authors really stress why AI changes the game. It's fundamentally different from, say, robots on an assembly line or standard enterprise software. Yeah, because those earlier technologies mostly handled tasks we could already define and write down instructions for codifiable tasks. We could program them step by step. Right. But AI, especially modern AI, it learns differently. It learns by example. It absorbs patterns from vast amounts of data, and in doing so, it starts to acquire that tacit knowledge. It learns the stuff we know but cannot tell. Okay, so that's the core theoretical shift. How do they actually build that into the model? What's the methodology there? Well, this is where their methodological innovation comes in. They don't just model AI as like better software. They introduce AI agents. These agents are essentially created by investing compute power. And each agent has a fixed knowledge level, which the paper calls ZAI. Think of it as how smart the AI is. Okay, an AI agent with a certain capability level. Exactly. But here's the absolute crucial distinction. Scale. A human expert's knowledge is trapped in their own head, limited by their own time, right? You can only consult one expert at a time. Sure, only 24 hours in a day. But a firm can deploy an AI agent's knowledge at scale, simultaneously, across the whole organization potentially. Once it's learned something, that knowledge can be replicated instantly at near zero marginal cost. Right, that's a huge difference. So for someone maybe thinking about their own research model, the complexity here comes from figuring out the overall economic effects, the equilibrium based on sort of two key decisions they made about these AI agents. That's a great way to put it. It boils down to two dimensions for the AI. One, its knowledge level, ZAI. Is the AI relatively basic, maybe knowing as much as a typical pre-AI worker? Or is it advanced, possessing the knowledge of a pre-AI expert or solver? Okay, basic versus advanced knowledge. What's the second dimension? Autonomy. How much freedom does the AI have? Is it autonomous, meaning it can act like a coworker actually doing production tasks and act like a co-pilot advising humans? So it can do the work itself or help a human do the work. Correct. Or is it non-autonomous, where it's restricted? It can only be a co-pilot, only give advice, and cannot pursue those production tasks independently. Got it. Knowledge level and autonomy. And they ground this whole analysis you mentioned in an assumption about compute power. Yeah, a pretty important one. They assume that compute is basically abundant, or at least growing exponentially faster than human capacity. Think Moore's Law, but applied to AI processing. We're seeing AI systems operate, maybe 10 to 100 times faster than humans on certain tasks. So human time and attention really become the binding constraint that drives all the results in the model. Okay, that makes sense. Let's dive into the first big scenario then, autonomous AI. The AI can be both a coworker and a co-pilot. And let's start with the case where it's basic autonomous AI. Its knowledge is only about the level of a pre-AI human worker. What happens to jobs and wages here? Well, the occupational structure really gets reshuffled, and this is where the inequality implications start to bite. What happens is the most knowledgeable humans, the top solvers, they actually shift their focus. They move away from helping other humans and start supervising and supporting the new AI workforce that's doing the routine production. Okay, so the experts manage the AI workers. What about the humans who used to do that routine work? Those marginal human workers, the ones who were, let's say, the least knowledgeable before AI arrived, they get displaced from that routine production work. The model shows they get pushed toward more complex problem-solving roles. Exception handling. Wait a minute. If the basic human worker gets pushed into a more complex problem-solving role, that sounds like upskilling, right? A move up. You'd think so. But the model finds this scenario actually harms the least knowledgeable individuals in the economy. Their wages go down. How does that work? It's a bit counterintuitive, but it comes down to what you might call the knowledge supply chain. First, yes, they face direct competition from the AI coworkers in doing the routine stuff, which obviously puts downward pressure on their value in those tasks. Okay, competition. Makes sense. But maybe more importantly, remember those top human solvers. They're now busy managing the AI. Right, they shifted their focus. Which means the least knowledgeable human workers, who now need help with these new, more complex problems they've been pushed into, they lose access to the best human mentors. They have to rely on a lower quality pool of remaining human solvers for support because the very top experts are occupied elsewhere. Okay, so
the senior partner is now spending all their time optimizing the AI system that's churning out 90% of the basic reports. Exactly. And the junior associate, who's just encountered a really tricky, novel issue, can't get that top-tier guidance anymore. They're stuck with maybe a mid-level manager who doesn't have the same depth of experience. Precisely. The human support system degrades for them. So even though they're doing more complex work, their actual productivity and therefore their wages fall because they lack the high-quality support needed to do that complex work well. While the top experts... Oh, they thrive. They benefit significantly. They can now leverage the AI coworkers to scale their own expertise and supervision across a much, much larger volume of output. Their value skyrockets. Wow. That's a really crucial insight. AI isn't just automating tasks away, it's restructuring the entire flow of knowledge and mentorship within the firm. And creating this divergence in outcomes. Okay, so that's basic autonomous AI. What if we make the AI smarter? What about advanced autonomous AI, where its knowledge is now at the level of a pre-AI solver? Here, the displacement shifts. Now, it's the marginal pre-AI human solvers who get pushed out of their complex problem-solving roles. The AI is now capable of handling many of those exceptions and complex tasks itself. So the humans, who used to be the go-to experts for tricky problems, find the AI can now do a lot of that. Yes, and those humans are then shifted towards potentially more routine work, maybe supervising the AI solvers, or even performing some tasks they might have previously delegated. So the person who maybe used to lead the complex project is now double-checking the AI's work or doing tasks lower down the chain. Does that devalue their expertise? It certainly shifts the application of their expertise. But interestingly, the wage impact here is quite different. In this advanced autonomous AI case, the model finds that both the least knowledgeable and the most knowledgeable individuals tend to benefit. Wages generally rise across the board. Both ends benefit. Why? Well, the least knowledgeable workers get a huge boost. They suddenly gain access to cheap, readily available, highly competent problem-solving assistance, the advanced AI copilot. If they hit a snag, expert help is instantly available from the AI. Okay, they get supercharged support and the most knowledgeable. They also benefit. They can delegate even more complex tasks to the AI, freeing themselves up for the truly frontier, strategic, uniquely human challenges. They leverage the AI to operate at an even higher level. Interesting. So, regardless of whether the autonomous AI is basic or advanced, the common thread seems to be that it primarily benefits the most knowledgeable individuals in the economy. They always seem to win out. That's definitely the key conclusion coming out of the autonomous AI scenarios in the model. Their ability to leverage AI, either for production or problem solving, enhances their value significantly. Okay, now let's make that crucial methodological switch you mentioned earlier. This reveals the big policy trade-off, right? Exactly. Let's consider non-autonomous AI. So, same AI agents could be basic or advanced in knowledge, but now they are restricted. They can only act as co-pilots, only advise humans. They cannot do production work themselves. Right. They can't pursue those production opportunities independently. And this constraint, it fundamentally changes the economics of compute within the firm. How so? Well, think about it. If the AI can only advise, it means any compute power that could have been used for independent production is now sitting idle whenever a human doesn't need advice. The firm has invested in this compute, but parts of it can't generate output directly, assuming the firm can't just sell that idle compute time easily. The opportunity cost of using that compute for giving advice drops effectively to zero. Its next best use is doing nothing. So the internal rental rate of compute for advisory purposes, what the model calls $2, goes to zero. Ah, okay. So because the AI helper can't be used for profitable production work on its own, the cost of having it help a human becomes basically free to the firm, internally speaking. Pretty much, yeah. It's dedicated to assistance, and the cost is already sunk. And this leads to a really dramatic shift in who benefits. With non-autonomous AI, it tends to be the least knowledgeable individuals who benefit the most. The exact opposite of the autonomous case. Exactly the opposite. Why? We saw the most knowledgeable prefer autonomy because they can leverage it for scale. Why do the least knowledgeable get the bigger slice of the pie when autonomy is removed? It's because of that zero opportunity cost for advice. Cheap, high-quality expert assistance effectively flows directly to those least knowledgeable workers. Crucially, this AI copilot
isn't competing with them for their production jobs because it's not allowed to do production. Okay, so it helps them without threatening their core tasks. Right. It dramatically boosts their productivity in the tasks they're doing without the competitive downside. They get massively upskilled by this free expert help, and as a result, they capture a larger share of the firm's overall output gains. It acts as an inequality reducer. And this is where that stark policy dilemma comes into sharp focus, the one the authors highlight. Absolutely. It's right there in Proposition 6 of the paper. Autonomous AI drives the highest overall economic output. Aggregate growth is maximized because all that compute power is fully utilized. It's both producing and advising. Maximum efficiency. But it increases inequality, benefiting the top end disproportionately. Correct. Then you have non-autonomous AI. It sacrifices some of that potential output because compute sits idle when not advising. Aggregate growth is lower. It benefits the least knowledgeable the most, acting to reduce labor income inequality. That's the fundamental trade-off this model presents. It's stark. Maximize the pie with autonomy, but see it divided less equally. Or accept a slightly smaller pie for the sake of greater distributional fairness by restricting autonomy. That framework is, well, it's brilliant because it helps make sense of why we see such contradictory results in empirical studies sometimes, doesn't it? It really does. The authors touch on this in Section 7. Think about it. When you see studies focusing on AI primarily used as a co-pilot, like an assistant helping writers or customer service agents, those studies often find reduced performance inequality. People at the bottom get boosted closer to the average. Right. That aligns perfectly with the non-autonomous model here. The AI is acting purely as an advisor. Exactly. But then you see other studies suggesting AI is substituting for, say, lower-skilled knowledge workers in areas like basic coding or data entry. That sounds like the basic autonomous AI model, where AI acts as a coworker in routine tasks. Precisely. And that model predicts harm to the least knowledgeable. So the observed real-world outcome seems to depend heavily on how the AI is actually deployed, and crucially, how constrained it is. Is it a coworker, a co-pilot, or both? So the context of deployment is everything. And zooming out even further, the core reason AI has these dramatic effects comes back to that unique scalability. We're talking about general-purpose compute here. The authors use the term putty-putty. Putty-putty. Yeah, contrasted with older physical automation, which was more putty-clay. With physical robot, putty clay. Once you build it for a specific task, improving it often means rebuilding or replacing the hardware. It's fixed. Okay. But AI knowledge lives in software, in modeled parameters, running on general compute. Putty-putty. Once you improve the model, that improvement can be rolled out instantly across all the hardware it runs on. As one source put it, no longer are you limited by the time of a single domain expert. That knowledge, once encoded, scales immediately. That scalability difference is huge. And what about the global angle? They mentioned the effects could differ by country. Yeah, that's fascinating too. The same AI technology, let's say an AI with a specific knowledge level, ZAI, it might be considered relatively basic in a highly advanced economy, like the US or Germany, where the average human solver threshold is already very high. Okay, because the humans are already doing very complex work. Right. But you take that exact same AI system and deploy it in a developing economy where maybe the organizational structures are simpler and the solver threshold is lower. That same AI might be considered advanced. So in the advanced economy, it might displace routine workers, like basic autonomous AI. But in the developing economy, it might displace mid-level managers or local experts, like advanced autonomous AI. Exactly. The direction of displacement, who benefits and who is harmed, could be completely opposite, depending entirely on the local economic context and the existing knowledge hierarchy. That adds another layer of complexity for policymakers, doesn't it? Thinking about AI not as one uniform thing, but as a force whose impact is context-dependent. Definitely. And just a quick note for those thinking about research methods, the model actually handles partial adoption quite elegantly. It doesn't just assume every single firm instantly adopts, say, autonomous AI. Why not? Because of that opportunity cost of compute we talked about. For autonomous AI to be useful, it needs tasks to do. If a firm doesn't have enough production volume or complexity, the cost of dedicating expensive compute to potentially underutilized autonomous agents might not be worth it. So some firms stick with non-autonomous or no AI, which is realistic. That makes sense. It differentiates it from things like, say, email, where adoption became pretty much universal quite quickly. Right. Ultimately, though, this study really pushes us to think about our fundamental definitions.
Like, what even is tacit knowledge anymore? AI systems are learning stuff that was previously purely tacit, purely in human heads. They learn it, and then they encode it into their parameters. So it becomes codifiable for the machine. Exactly. Codifiable for the machine, but still maybe not fully understandable or transferable back to humans easily. It's this weird, hybrid, embodied knowledge. So if the core value of a top human expert was possessing that unique, non-replicable, tacit insight, and now a machine can learn that insight, encode it, and scale it instantly. What happens then? What's the next bottleneck? What's the uniquely human skill that firms will pay a premium for when even tacit knowledge starts becoming scalable via technology? That's a huge question. It really is. And it brings us back to that central finding from ID and Telemas. The choice seems stark. Give AI full autonomy, you likely get higher overall output, more economic growth. But potentially widening inequality. Or restrict AI's autonomy, make it primarily a co-pilot. You might curb that inequality, helping the lower end more. But potentially at the cost of some aggregate economic growth. Slower progress overall. As AI gets more capable, more autonomous, almost inevitably, how do we as a society, how do regulators weigh that fundamental trade-off? Growth versus fairness. Efficiency versus distribution. That really is the multi-trillion-dollar question for the next decade, isn't it? And this paper gives us a powerful framework for thinking about it. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একজন জুনিয়র আইনজীবী হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পুরনো মামলার ফাইল ঘাঁটছেন শুধু একটা তথ্য খুঁজে বের করার জন্য। কিংবা ধরুন একজন ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলো ডিজাইন দেখছেন, মানে সবচেয়ে ভালো সলিউশনটা বের করার জন্য। হ্যাঁ, এগুলো তো বেশ জটিল কাজ, জ্ঞান লাগে। ঠিক, এগুলো বেশ জটিল জ্ঞানভিত্তিক কাজ। কিন্তু কি হবে যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এই কাজগুলো, এমনকি আরও জটিল কাজ যেমন ধরুন কোডিং, রিসার্চ বা একেবারে নতুন আইডিয়া তৈরি করা, এগুলোও করতে শুরু করে? হ্যাঁ, এটা কিন্তু এখন হচ্ছেও। একদিকে তো মনে হচ্ছে দারুণ সব সম্ভাবনার দরজা খুলে যাচ্ছে, অবশ্যই। কিন্তু অন্যদিকে একটা বেশ গভীর প্রশ্ন উঠছে, আমাদের চাকরির বাজারটার কি হবে? কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ কি? ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়েই তো এখন বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচনা চলছে, তাই না? একদম। আর এই আলোচনার গভীরে যেতে, আরেকটু তলিয়ে বুঝতে, আমরা আজ সাহায্য নেব এনরিকে আইদে আর এডওয়ার্ড তালামাসের লেখা একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের। আচ্ছা। দুজনেই স্পেনের খুব নামকরা বিজনেস স্কুল, আইএসি বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক। আর তাদের এই কাজটা ছাপা হয়েছে জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকোনমিতে। ওহ, জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি, এটা তো খুবই বিখ্যাত জার্নাল। হ্যাঁ, অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে এর খুবই সম্মান। এটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের ওই যে প্রতিষ্ঠিত FT50 তালিকা, সেই তালিকায়ও আছে। দারুণ। তাহলে কাজটা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একদম সময়োপযোগী। আলোচনা শুরুর আগে সবার জন্য একটা অনুরোধ রাখতে চাই। হ্যাঁ, বলুন। দেখুন, আপনারা এই চ্যানেল নিয়মিত শুনেন বা না শুনেন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এনরিকে ইদে আর এদোয়ার্দো তালামাসের এই যে সুচিন্তিত আর খুব কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউড একটা কাজ, এই গবেষণাপত্রটা, এটা পড়ার জন্য যদি একটু সময় বের করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। ঠিক, লিঙ্কটা তো আমরা দিয়ে দেব। হ্যাঁ, লিঙ্ক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন, হয়তো নিজেদের প্রথম রিসার্চ পেপার লেখার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা কিন্তু আমরা একটু অন্যভাবে সাজিয়েছি। হ্যাঁ, আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই পেপারটাকে একটা উদাহরণ হিসাবে নিয়ে এর ভেতরের ভাবনাগুলো একটু তুলে ধরা। কিভাবে একটা থিওরি তৈরি হয়, বা ধরুন বাস্তবতাকে কিভাবে একটা মডেল দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়। মডেল তো এখানে আসল ডেটা নয়, তাই না? মডেলের ভেতরে যুক্তিটাই ডেটা। ঠিক ধরেছেন। এখানে ডেটা বলতে মডেলের ভেতরে যুক্তি, তারপর সেই মডেল থেকে যে রেজাল্ট পাওয়া গেল সেটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, আর পুরো রিসার্চে কোন মেথোডোলজি বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, এইগুলোই আমরা যতটা সম্ভব সহজ করে টেকনিক্যাল শব্দ এড়িয়ে বলার চেষ্টা করব।
আর মূল ফোকাসটা থাকছে এআই কিভাবে জ্ঞান অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে, তাই তো? বিশেষ করে ওই সব কাজ যা সহজে করে ফেলা যায় না। একদম। ওই যে নন কোডিফায়েবল ওয়ার্ক যেগুলোকে বলে, সেগুলোকে কিভাবে অটোমেট করতে পারে এআই, সেটাই মূল দেখার বিষয়। দারুণ প্রস্তাবনা। তাহলে চলুন একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক। এআই আসার আগে এই জ্ঞান অর্থনীতি বা নলেজ ইকোনমির ব্যাপারটা ঠিক কেমন ছিল? এই পেপারটা তো লুইস গারিকানোর একটা মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই না? ঠিক ধরেছেন। গারিকানোর মডেলটা খুব প্রভাবশালী একটা মডেল। এর আসল কথাটা হলো আজকের দিনের কাজের জায়গায় জ্ঞান, বিশেষ করে অব্যক্ত জ্ঞান বা ট্যাসিট নলেজ, সেটাই কিন্তু প্রোডাকশনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। ট্যাসিট নলেজ মানে যেটা বই পড়ে শেখা যায় না? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা বই পড়ে বা লেকচার শুনে শেখাটা বেশ কঠিন। এটা আসে অভিজ্ঞতা থেকে, একেবারে হাতে কলমে কাজ করে। যেমন ধরুন, একজন পাকা কারিগর যেভাবে কাজ করেন বা একজন অভিজ্ঞ শেফ রান্নার সময় যে আন্দাজটা কাজে লাগান। মাইকেল পোলানির একটা দারুণ কথা বলেছিলেন, আমরা যা বলতে পারি তার চেয়ে বেশি জানি। ইন্টারেস্টিং। নোয়িং মোর দ্যান উই ক্যান টেল। আর এই জ্ঞানের কম বেশি থাকার জন্যই কি কোম্পানিতে বিভিন্ন লেভেল তৈরি হয়, মানে ম্যানেজার, জুনিয়র, এইসব? একদম। গারিকানোর মডেল ঠিক এটাই দেখায়। ধরুন, একটা ফার্মে কিছু কর্মী আছেন, মানে ওয়ার্কার্স, যারা রোজকার সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন প্রবলেম আসে যা তাদের জ্ঞানের বাইরে। তখন তারা সাহায্য চান তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন এমন সলভারদের কাছে। এই সলভাররা হলেন ওই অভিজ্ঞ ম্যানেজার বা সিনিয়র এক্সপার্টরা, যারা বেশ জটিল বা ব্যতিক্রমী সমস্যা সমাধানে ওস্তাদ। কিন্তু সাহায্য চাইতে গেলেও তো সময় লাগে, তাই না? কাজ তো তাহলে স্লো হয়ে যায়। ঠিক তাই। জ্ঞান শেয়ার করা বা সাহায্য চাওয়া দুটোতেই সময় লাগে, আর একজন সলভারের সময় তো সীমিত। তাই সংস্থাগুলো এমন একটা স্ট্রাকচার বা কাঠামো তৈরি করে যাতে সবচেয়ে জ্ঞানীদের সময়টা নষ্ট না হয়। তারা শুধু সবচেয়ে দরকারি বা কঠিন সমস্যাগুলোতেই ফোকাস করেন। ও আচ্ছা, এইটা কি ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন বলে? হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন। অনেকটা বাড়ির সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্যের মতো। ছোটখাটো ব্যাপারে তাকে বিরক্ত করা হয় না, শুধু বড় সমস্যা হলেই তার পরামর্শ নেওয়া হয়। এই কারণেই একটা স্তরবিন্যাস বা হায়ারার্কি তৈরি হয় কোম্পানিতে। 3, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার উপর আউটপুট নির্ভর করে। আর 4, সাহায্য চাইতে সময় লাগে। বেশ সহজ কিন্তু শক্তিশালী একটা ফ্রেমওয়ার্ক। হ্যাঁ, এটাই হলো বেসিক সেটআপ। এবার এই চেনা ছবিতে যদি এআই ঢুকে পড়ে তাহলে কি ঘটে সেটাই দেখিয়েছেন ইডে আর তালামাস। তারা আধুনিক এআই এর কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধরেছেন তাদের মডেলে। প্রথমত, এআই শুধু ডেটা প্রসেস করে না, ওটা মানুষের মতো ট্যাসিট নলেজ বা অব্যক্ত জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। এটাও পারে? হ্যাঁ, কিন্তু আসল পার্থক্যটা হলো মানুষ তো তার নিজের সময় আর ক্ষমতা দিয়ে বাঁধা, কিন্তু এআই কম্পিউটেশনাল রিসোর্স বা কম্পিউট ব্যবহার করে সেই জ্ঞানকে প্রায় আনলিমিটেড স্কেলে কাজে লাগাতে পারে। স্কেলাবিলিটি, এইটাই কি এআইকে আগের অটোমেশন টেকনোলজি থেকে আলাদা করছে? যেমন ধরুন রোবট বা সফটওয়্যার। এটা একটা বিশাল বিশাল পার্থক্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ফাউন্ডেশন মডেল। যেমন ধরুন GPT-4 বা ক্লড। এগুলো খুব ফ্লেক্সিবল, মানে নানা ধরনের সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক কাজে লাগানো যায়। ফলে কোম্পানিগুলোকে আর প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা এআই বানাতে হচ্ছে না। একটা শক্তিশালী মডেলই অনেক কাজ করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য? সেটা হলো এআই এজেন্ট। এই ধারণাটা এখন ক্রমশ সত্যি হচ্ছে। এরা কিন্তু শুধু আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয় না বা ডেটা খুঁজে দেয় না, এরা অনেকটা বুদ্ধিমান সহকর্মীর মতো নিজে থেকে একটা পুরো প্রজেক্টের দায়িত্ব নিতে পারে, কাজটা শেষ করতে পারে। মানে এরা জ্ঞানভিত্তিক কাজকে অটোমেট করতে পারে। তাহলে এই গবেষকরা তাদের মডেলে এআইকে কিভাবে দেখালেন? মানে মডেলটা কি বলছে? তারা বলছেন এআই হলো একটা টেকনোলজি যা কম্পিউট নামের একটা রিসোর্স ব্যবহার করে এআই এজেন্ট তৈরি করে। মডেলটাকে সহজ রাখার জন্য তারা ধরে নিয়েছেন সব এআই এজেন্টের জ্ঞানের স্তর বা নলেজ লেভেল একই এবং নির্দিষ্ট। সেটাকে তারা বলছেন ZAI। এবার এই এআই এজেন্টদের দুটো প্রধান ধরনে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো স্বয়ংক্রিয় বা অটোনোমাস এআই, অন্যটা অস্বয়ংক্রিয় বা নন অটোনোমাস এআই। এই দুটো নামের মধ্যে আসল পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা খুব জরুরি।
অটোনমাস এআই এজেন্ট মানুষের মতোই কাজ করতে পারে, সে নিজে প্রোডাক্টিভ কাজও করতে পারে, মানে একজন সহকর্মী বা কো-ওয়ার্কারের মতো, আবার অন্যকে পরামর্শও দিতে পারে, মানে একজন সহপাইলট বা কো-পাইলটের মতো, অনেকটা টিমের একজন মেম্বারের মতো, যে একাই একটা কাজ শেষ করতে পারে। আর নন অটোনমাস এআই? নন অটোনমাস এআই হয়তো টেকনোলজির সীমাবদ্ধতা বা ধরুন কোনো আইনি বা পলিসি রেস্ট্রিকশনের কারণে নিজে থেকে ওই প্রোডাক্টিভ কাজটা করতে পারে না। সে শুধু পরামর্শদাতা বা কো-পাইলটের ভূমিকায় কাজ করতে পারে। যেমন সে হয়তো কোড লিখতে হেল্প করতে পারে, কিন্তু নিজে পুরো সফটওয়্যারটা ডিপ্লয় করতে পারে না, এরকম। বুঝলাম। মডেলটা নিশ্চয়ই কিছু সরলীকৃত ধারণাও আছে, যেমন বাস্তবে তো এআই এলে সবাই হয়তো কাজ পাবে না। অবশ্যই আছে। কোনো মডেলই তো আর বাস্তবতার হুবহু ছবি আঁকতে পারে না। দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হলো, প্রথমত মানুষের সময়ের তুলনায় কম্পিউট এখন অনেক বেশি পরিমাণে এবং সস্তায় পাওয়া যায়, মানে কম্পিউট ইজ অ্যাবান্ডেন্ট, এটা তো আমরা দেখছি। হ্যাঁ, তা তো বটেই। দ্বিতীয়ত তারা ধরে নিয়েছেন অর্থনীতিতে লম্বা সময়ে কোনো বেকারত্ব থাকবে না। এর মানে কিন্তু এই নয় যে কেউ চাকরি হারাবে না। এর মানে হলো অর্থনীতিতে সবসময় নতুন কাজ বা সুযোগ তৈরি হবে যা মানুষ আর এআই মিলে ব্যবহার করতে পারবে। এটা মডেলটাকে অ্যানালিসিস করার জন্য একটা সিম্পলিফাইড ফ্রেমওয়ার্ক দেয়, যাতে এআই এর প্রভাবটা অন্য ফ্যাক্টর থেকে আলাদা করে বোঝা যায়। বেশ, তাহলে এবারে অটোনোমাস এআই যে কিনা নিজেই কাজ করতে পারে, সে এলে কাজের জায়গায় কি প্রভাব পড়তে পারে সেটা একটু দেখি। পেপারটা বলছে এর প্রভাব নির্ভর করে এআই কতটা সাধারণ মানে বেসিক নাকি উন্নত মানে অ্যাডভান্সড তার উপর। এই সাধারণ আর উন্নত বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? এখানে সাধারণ বা বেসিক এআই বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই এআই যার জ্ঞানের স্তর, ওই যে বললাম ZI, সেটা এআই আসার আগের সাধারণ কর্মচারীদের জ্ঞানের স্তরের কাছাকাছি। আর উন্নত বা অ্যাডভান্সড এআই হলো সেই এআই যার জ্ঞানের স্তর ZI এআই আসার আগের বিশেষজ্ঞ সলভারদের মতো উঁচু। আচ্ছা, বেশ, তাহলে প্রথমে ভাবি সাধারণ এআই এলে কি হবে। মানে এআই এখন জুনিয়র লেভেলে কর্মীদের কাজগুলো করতে পারছে। যখন এরকম সাধারণ এআই আসে তখন সে মূলত রুটিন বা তুলনামূলক সহজ জ্ঞানভিত্তিক কাজগুলো করতে শুরু করে। ফলে যেসব মানুষ আগে এই কাজগুলো করতেন তারা সরাসরি এআইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে যান। তাদের হয় আরও জটিল সমস্যা সমাধানের দিকে যেতে হয়, নয়তো তাদের কাজের চাহিদা কমে যায়। তার মানে তো নিচের দিকের কর্মীদের জন্য সমস্যা। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পিরামিডের নিচের দিকে থাকা কর্মীদের, মানে যাদের জ্ঞান তুলনামূলক কম। দুটো কারণ: এক, তাদের কাজের জায়গায় এআই আসছে; দুই, তাদের সাহায্য করার জন্য যে সলভাররা ছিলেন তারাও এখন কিছুটা এআইকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে কম জ্ঞানীদের জন্য ভালো সাহায্য পাওয়াটাও কঠিন হয়ে যায়। এটা তো বেশ চিন্তার কথা শোনালেন। তাহলে লাভটা কার হয়? এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন সলভাররা, মানে বিশেষজ্ঞরা। তারা এই সাধারণ এআইকে সহকর্মী হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের জ্ঞান আর দক্ষতাকে অনেক বড় স্কেলে কাজে লাগাতে পারেন, কম খরচে বেশি কাজ করিয়ে নিতে পারেন। ভাবুন একজন সিনিয়র আইনজীবীর কথা, যিনি এআই ব্যবহার করে মামলার তথ্য জোগাড় বা ডকুমেন্ট রিভিউয়ের মতো কাজগুলো অনেক দ্রুত করিয়ে নিতে পারছেন। এবার উল্টোটা ভাবি, যদি এআই খুব উন্নত হয়, মানে যদি এআই একেবারে এক্সপার্টদের কাজগুলো করতে পারে, তখন ছবিটা কিন্তু বেশ খানিকটা পাল্টে যায়। এই উন্নত এআই যেহেতু জটিল সমস্যা সমাধানেই ওস্তাদ, সে তখন মানুষ সলভারদের সাথেই সরাসরি কম্পিটিশন শুরু করে। ফলে কিছু বিশেষজ্ঞকে হয়তো তখন তুলনামূলক সহজ বা রুটিন কাজের দিকে সরে আসতে হয়। অর্থাৎ মানুষ তখন জটিল কাজ থেকে সরে সহজ কাজের দিকে যেতে পারে, মানে ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং। তাহলে এক্ষেত্রে কারা লাভবান হয়? আগেরবার তো সবচেয়ে জ্ঞানীরা লাভবান হয়েছিলেন। এখানেই একটা বেশ সারপ্রাইজিং ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, যেটা হয়তো আমরা সহজে ভাবি না। উন্নত এআই এলে সবচেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী এবং সবচেয়ে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন সলভার দুজনেই লাভবান হতে পারে। দুজনেই কিভাবে? কম জ্ঞানীরা লাভবান হন কারণ তারা আগে যে জটিল সমস্যা সমাধান সহজে পেতেন না বা যার জন্য অনেক খরচ হতো, এখন সেই সমাধান তারা অনেক সস্তায় বা সহজে এআই এর কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। ধরুন একজন ছোট ব্যবসায়ী, যিনি আগে হয়তো আইনি পরামর্শ নিতে পারতেন না খরচের ভয়ে, তিনি এখন এআই এর সাহায্য পাচ্ছেন।
আচ্ছা। আর সবচেয়ে ওপরের দিকের জ্ঞানীরা আর সবচেয়ে উপরের দিকের জ্ঞানীরা লাভবান হন, কারণ তারা এই সুপার স্মার্ট এআইকে ব্যবহার করে নিজেদের রুটিন কাজগুলো করিয়ে নিতে পারেন, ফলে নিজেরা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা ক্রিয়েটিভ কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। তার মানে আয়ের ওপর প্রভাবটা বেশ জটিল। যার জ্ঞান এআই এর জ্ঞানের স্তরের ZI এর সমান, তার আয় কমার একটা ঝুঁকি থাকছে, কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে বিষয়টা নির্ভর করছে এআই কতটা উন্নত তার উপর। ঠিক, পেপারটা মানে প্রপোজিশন 5-এ দেখাচ্ছে যে সাধারণভাবে সবচেয়ে কম জ্ঞান সম্পন্ন এবং সবচেয়ে বেশি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীরাই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সবচেয়ে কম জ্ঞানীদের লাভটা নির্ভর করে এআই এর জ্ঞানের স্তর ZI কতটা উঁচু তার উপর। যদি ZI যথেষ্ট বেশি হয় তবেই তারা লাভবান হন, কিন্তু সবচেয়ে উপরের দিকের জ্ঞানীরা প্রায় সবসময় লাভবান হন, অন্তত এই মডেলের কাঠামো অনুযায়ী। এর পেছনে কি ওই ম্যাচ এফেক্ট আর শেয়ার এফেক্টের মতো বিষয়গুলো কাজ করছে? এই টার্মগুলো পেপারে আছে, একটু সহজ করে বলবেন প্লিজ। নিশ্চয়ই। দেখুন, সহজ করে বললে এআই দুটো জিনিস করতে পারে। এক, সে আপনার কাজের সঙ্গী হিসাবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে বা কমাতেও পারে। যেমন ভালো সহকর্মী পেলে আপনার কাজ ভালো হয়। এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাচ এফেক্ট, মানে কে কার সাথে ম্যাচ করছে। 2, এআই আসার ফলে সংস্থার মোট আয়, ধরুন একটা কেক, সেটা বাড়তে বা কমতে পারে, এবং সেই আয়ের কেকের ভাগ কে কেমন পাবে সেটাও বদলে যেতে পারে। এটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার এফেক্ট। কার আয় শেষ পর্যন্ত বাড়বে বা কমবে তা এই দুটো এফেক্টের যোগফলের উপর নির্ভর করে। বেশ পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। এবার তাহলে নন অটোনমাস এআই এর কথায় আসি। যদি এআই শুধু পরামর্শ দেয়, নিজে কাজ না করে, তখন কি হয়? এখানে মূল পার্থক্যটা হলো এই এআই যেহেতু নিজে প্রোডাকশন কাজটা করছে না, তাই সে সরাসরি কম জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের সাথে কম্পিট করছে না, তাদের চাকরি নেওয়ার ভয়টা নেই। আর যেহেতু কম্পিউট প্রচুর পরিমাণে আছে এবং এই এআই প্রোডাকশন কাজে ব্যবহার হচ্ছে না, তাই মডেল অনুযায়ী এর সুযোগ ব্যয় বা অপরচুনিটি কস্ট প্রায় শূন্য। অর্থাৎ এই এআই এর সাহায্য পাওয়ার খরচটা মানে রেন্টাল রেট খুব কম বা শূন্য হয়ে যায়। তাহলে এর প্রভাবটা কাদের ওপর কেমন পড়ে? এই ধরনের শুধু পরামর্শদাতা এআই সবচেয়ে বেশি উপকার করে সবচেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের, কারণ তারা কোনো প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে না, বরং কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায় বিনামূল্যে, কারণ খরচ শূন্য ধরা হচ্ছে, একটা অত্যন্ত সক্ষম হেল্পার বা কোপাইলট পেয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যেতে পারে। আর সবচেয়ে জ্ঞানীদের জন্য তাদের কি হয়? তাদের জন্য ব্যাপারটা একটু মিক্সড। তারা হয়তো অটোনোমাস এআই বেশি পছন্দ করতেন, কারণ নন অটোনোমাস এআই তো তাদের রুটিন কাজগুলো করে দিতে পারে না, সেগুলো তাদের নিজেদেরই করতে হয় বা অন্য মানুষ দিয়ে করাতে হয়। আবার পরামর্শদাতা হিসেবে এআই কিছুটা তাদের সাথে প্রতিযোগিতাও তৈরি করতে পারে। মোটের ওপর এই মডেলে দেখা যাচ্ছে নন অটোনোমাস এআই থাকলে সংস্থার মোট আউটপুট অটোনোমাস এআই এর চেয়ে কম হয়। তার মানে এআই কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, মানে ওর অটোনমি কতটা হবে, এটা কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে একটা কঠিন সিদ্ধান্তের ব্যাপার আছে। একদিকে মোট প্রোডাকশন বাড়ানো, অন্যদিকে আয়ের বৈষম্য কমানো বা বাড়ানো, এই দুটোর মধ্যে একটা টানাপোড়েন। ঠিক এই পয়েন্টেই গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন, অটোনোমাস এআই হয়তো মোট আউটপুট বেশি বাড়াতে পারে, কিন্তু ইনইকুয়ালিটি বা বৈষম্য বাড়াতে পারে, বিশেষ করে যদি এআই সাধারণ মানের হয়। অন্যদিকে নন অটোনোমাস এআই হয়তো মোট আউটপুট কিছুটা কম বাড়াবে, কিন্তু কম জ্ঞানীদের বেশি সুবিধা দিয়ে আয়ের বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটাই এই রিসার্চের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইন্ডিং। আমরা তো ফলাফলগুলো নিয়ে অনেক কথা বললাম, কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথটা কেমন ছিল? বিশেষ করে যারা নিজেরা গবেষণা করতে আগ্রহী, তারা এই গবেষণাপত্র থেকে পদ্ধতিগতভাবে কি শিখতে পারেন, মানে মেথোডোলজির দিক থেকে? এটা খুব ভালো প্রশ্ন তুলেছেন। নতুন গবেষকদের জন্য এই পেপার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। প্রথমত, দেখুন কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত থিওরির ওপর ভিত্তি করে কাজটা করা হয়েছে। গাড়িকানোর তত্ত্বটা, তাই তো? হ্যাঁ, গবেষকরা কিন্তু একেবারে শূন্য থেকে শুরু করেননি। তারা লুইস গ্যারিকানোর নলেজ হায়ারার্কি থিওরিকে বেস হিসেবে নিয়েছেন, যেটা আগে থেকেই পরিচিত এবং পরীক্ষিত। এর ওপর তারা এআই এর মতো নতুন একটা এলিমেন্ট যোগ করে অ্যানালাইসিস করেছেন। এটা একটা খুব ভালো স্ট্র্যাটেজি, মানে চেনা কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে নতুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। দ্বিতীয়ত, মডেলিংয়ের ব্যাপারটা। বাস্তব জগৎ তো ভীষণ জটিল। একদম। তাই গবেষকরা এই জটিল বাস্তবতাকে কয়েকটা মূল চালিকা শক্তিতে নামিয়ে এনে একটা সিম্পলিফাইড ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে ধরেছেন,
যেমন জ্ঞানের স্তরকে 0 থেকে 1-এর মধ্যে একটা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো, এআইকে দুটো টাইপে অটোনোমাস নন অটোনোমাস ভাগ করা, কম্পিউটকে অ্যাবান্ডেন্ট ধরা, এইসব। এই সিম্পলিফিকেশনের সুবিধা হলো এটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের প্রভাব আলাদা করে বুঝতে সাহায্য করে, অনেকটা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করার মতো, যেখানে বাইরের অনেক কিছু কনস্ট্যান্ট রেখে শুধু নির্দিষ্ট একটা জিনিসের এফেক্ট দেখা হয়। আর ডেটার বিষয়টা, সাধারণত রিসার্চে তো ডেটা লাগে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা একটা থিওরিটিক্যাল মডেল, তাই এখানে বাস্তব জগতে স্ট্যাটিস্টিক্স বা ডেটা ব্যবহার করে মডেলটা বানানো হয়নি। মডেলের ভেতরের লজিক, ম্যাথমেটিক্যাল কনসিস্টেন্সি এবং তার থেকে পাওয়া কনক্লুশনগুলোই এখানে আসল। নতুন গবেষকদের বুঝতে হবে যে রিসার্চের প্রথম ধাপে থিওরি ব্যবহার করে হাইপোথেসিস তৈরি করাটাও খুব জরুরি। পরে এই হাইপোথেসিসগুলো এম্পিরিক্যাল ডেটা বা বাস্তব তথ্য দিয়ে টেস্ট করা যেতে পারে। এআই এর মতো নতুন প্রযুক্তির লং টার্ম এফেক্ট নিয়ে যথেষ্ট এম্পিরিক্যাল ডেটা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। আর রেজাল্ট অ্যানালিসিস বা ফলাফল বিশ্লেষণ? মডেল থেকে যে ফাইন্ডিংসগুলো পাওয়া গেল, যেমন কোন ধরনের এআই এলে কারা লাভবান হচ্ছে, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আয়ের বন্টনে কি পরিবর্তন আসছে, এগুলো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনসাইট বা অন্তর্দৃষ্টি দেয়। এগুলো আমাদের পলিসি বা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ভাবতে হেল্প করে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে মডেলের কিছু লিমিটেশন বা সীমাবদ্ধতা থাকেই, কারণ এগুলো সিম্পলিফাইড, যেমন এখানে মাত্র 2টো লেভেলের কর্মী দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মডেলের মূল বার্তাগুলো খুব মূল্যবান। তাহলে সব মিলিয়ে যদি বলি, এই গবেষণার মূল নির্যাস বা সবচেয়ে জরুরি বার্তাটা কি দাঁড়ালো? ওই যে সহ পাইলট বনাম সহকর্মীর ব্যাপারটা তুলে আনলেন, ওটা তো বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে। হ্যাঁ, আমারও মনে হয় ওটা একটা বড় কন্ট্রিবিউশন। আমরা প্রায়শই খবরে বা অন্যান্য রিসার্চে একটু কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস দেখি, তাই না? কোথাও বলা হয় এআই কম স্কিলের কর্মীদের বেশি হেল্প করছে, মানে কো পাইলটের মতো। হ্যাঁ, আবার কোথাও দেখা যায় এআই হাই স্কিল্ড কর্মীদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে আর কম স্কিলের কর্মীদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, মানে কো ওয়ার্কারের মতো। ঠিক। এই ব্যাপারটা একটা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছে। দুটোই সত্যি হতে পারে। এটা নির্ভর করে এআই ঠিক কী ধরনের। নন অটোনোমাস এআই যে শুধু কো পাইলট, সে মূলত কম জ্ঞানীদের সাহায্য করে। আর সাধারণ অটোনোমাস এআই যে কো ওয়ার্কারও হতে পারে, সে হাই নলেজ কর্মীদের কমপ্লিমেন্ট করে, কিন্তু লো নলেজ কর্মীদের রিপ্লেস করে। তাই এআই এর ধরনটা বোঝা খুব খুব জরুরি। আর এই এআই প্রযুক্তি কি আগের প্রযুক্তি বা লেবার মার্কেটের অন্যান্য শখ, যেমন ধরুন আউটসোর্সিং বা অটোমেশনের মতো, নাকি আলাদা? গবেষকরা যুক্তি দিচ্ছেন এআই কিছুটা আলাদা, বিশেষ করে এর দুটো বৈশিষ্ট্য। ওই যে জ্ঞানের স্কেলেবিলিটি, মানে কম্পিউট ব্যবহার করে জ্ঞানকে বিপুল পরিমাণে অ্যাপ্লাই করার ক্ষমতা, এবং টাসিট নলেজ বা অব্যক্ত জ্ঞান নিজে নিজে অর্জন ও ব্যবহার করার ক্ষমতা, এটা আগের অটোমেশন টেকনোলজি যেমন রোবট বা আইসিটি বা ধরুন অফশোরিং বা ইমিগ্রেশন, এগুলোর থেকে একে বেশ খানিকটা আলাদা করে তুলেছে। অফশোরিং বা ইমিগ্রেশনে বিভিন্ন জ্ঞানের একদল মানুষ যোগ হয়, কিন্তু এআই যেন একই জ্ঞানের অসংখ্য কপি তৈরি করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। এর ইম্প্যাক্ট অনেক গভীর হতে পারে। আর পলিসি মেকার বা নীতি নির্ধারকদের জন্য মূল বার্তাটা কি তাহলে? আমার মতে প্রধান বার্তা হলো ওই ট্রেড অফটা সম্পর্কে সচেতন থাকা। এআই এর অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসন কতটা হতে দেওয়া উচিত? যদি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় অটোনমাস এআই, তাহলে হয়তো দেশের মোট আউটপুট বাড়বে, কিন্তু আয়ের বৈষম্য মারাত্মকভাবে বাড়তে পারে। অন্যদিকে যদি অটোনমি কিছুটা লিমিটেড রাখা হয় নন অটোনমাস এআই, তাহলে হয়তো আউটপুট কিছুটা কম হবে, কিন্তু কম জ্ঞানীদের সুবিধা হওয়ায় বৈষম্য কম থাকতে পারে। এই প্রোডাকশন বনাম ইকুয়ালিটির মধ্যে ব্যালেন্স করাটাই হবে ভবিষ্যতের পলিসি মেকারদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটা। সত্যিই দারুণ একটা আলোচনা হলো। একটা জটিল বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার সুযোগ পেলাম আমরা। মনে হচ্ছে যেন একটা পজলের সলিউশন বের করার মতো। তাহলে শেষ করার আগে শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। এই যে প্রোডাকশন আর ইনইকুয়ালিটির মধ্যেকার টানাপোড়েন, এটা মাথায় রেখে একটা সমাজ বা একটা সংস্থা হিসেবে আমাদের ঠিক কিভাবে এআই এর ডেভেলপমেন্ট আর ব্যবহারকে ডিল করা উচিত?
আমরা কি এমন একটা ভবিষ্যৎ চাই যেখানে টোটাল আউটপুট সবচেয়ে বেশি হবে যে কোনো মূল্যে, নাকি এমন একটা ভবিষ্যৎ যেখানে হয়তো আউটপুট একটু কম কিন্তু সুযোগ বা আয়ের বন্টনটা অনেক বেশি ফেয়ার বা সুষম, অথবা এর মাঝামাঝি কোনো রাস্তা? নিঃসন্দেহে একটা গভীর প্রশ্ন, যার উত্তর আমাদের সবাইকে মিলেই খুঁজতে হবে। আর এনরিকে ইদে এবং এডওয়ার্ড তালামাসের এই গবেষণাপত্রটি সেই জরুরি আলোচনার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু হিসেবে কাজ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। आजकल ना कुछ बड़ी फर्म्स में, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए या लॉ फर्म्स, वहाँ एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। हाँ। जैसे जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ रूटीन वाले काम संभालने लगा है ना, हाँ। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जूनियर लोग हैं, जैसे नए एनालिस्ट या वकील, वो अपने सीनियर पार्टनर से थोड़ा कटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि उन्हें अब सीधे ही ज्यादा मुश्किल मतलब ज्यादा दिमागी कामों पर लगा दिया जा रहा है। पता नहीं ये सिर्फ ऐसी बातें हैं या नहीं, ये सिर्फ ऑफिस की गॉसिप नहीं लग रही। इसके पीछे गहरे आर्थिक कारण हो सकते हैं, इसके प्रभाव हो सकते हैं। ओह, और बिल्कुल इन्हीं प्रभावों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर में? हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं, ये जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में छपा है। ये बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिका है। अच्छा, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। आपको बता दूं, ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो टॉप 50 एकेडमिक जर्नल्स की लिस्ट है ना, FT50 लिस्ट। हाँ, सुना है। उसमें शामिल है ये, मतलब दुनिया भर में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रिसर्च की क्वालिटी का एक बेंचमार्क माना जाता है इसे। वाकई? अच्छा, तो इस महत्वपूर्ण पेपर का नाम क्या है और इसे लिखा किसने है, जरा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। पेपर का टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द नॉलेज इकोनॉमी, और इसके लेखक हैं एनरिक इडे और एडवर्ड टालामास। इडे और टालामास जी, दोनों ही स्पेन के बहुत माने हुए ISE बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं। ये तो वाकई काफी गहरा और मेहनत से लिखा गया लेख लगता है। हम अपने सुनने वालों से जरूर कहना चाहेंगे, खासकर वो जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया को अभी समझना शुरू कर रहे हैं, कि अगर मौका मिले तो इस पेपर को पढ़िएगा जरूर। बिल्कुल। आप इस चैनल को फॉलो करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, पर ये पेपर पढ़ना शायद आपके लिए काफी फायदेमंद हो। इसका लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। और देखिए, आज हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि इस एकेडमिक पेपर की जो मुख्य बातें हैं ना, जो शायद थोड़ी मुश्किल भाषा में लिखी हों, हाँ, अक्सर होती हैं, हाँ, तो उन्हें हम सरल सहज तरीके से समझें। हम ये देखेंगे कि लेखक AI के असर को समझने के लिए किस तरह का एक सैद्धांतिक ढांचा, एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल, ठीक है। और देखिए, कोई भी मॉडल बनाने के लिए कुछ मान्यताएं, कुछ अजम्पशंस तो लेनी पड़ती हैं। हाँ, वो तो है। तो हम उन पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इस मॉडल के आधार पर लेखक क्या नतीजे निकालते हैं और उनका क्या मतलब निकलता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जो अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। आजकल AI की इतनी बातें हो रही हैं, हर तरफ AI, लेकिन ये जो पहले की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज थी, जैसे फैक्ट्री के रोबोट या ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर, उनसे ये अलग कैसे है? इस पेपर में क्या खास बताया गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये पेपर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी फर्क बताता है। AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो ऐसे काम भी कर सकता है जो अव्यक्त ज्ञान पर आधारित होते हैं, टैसिट नॉलेज जिसे कहते हैं। अव्यक्त ज्ञान मतलब वो समझ, वो हुनर जो हमें अनुभव से आता है, जिसे हम साफ साफ नियमों या स्टेप्स में नहीं बांध सकते। अच्छा, जैसे? सोचिए, जैसे एक अच्छा कोड लिखना, या किसी बिल्कुल नई चीज पर रिसर्च करना, या किसी बहुत उलझी हुई समस्या का हल निकालना। ये काम पारंपरिक रोबोट नहीं कर सकते। हाँ, वो तो तय निर्देशों पर चलते हैं। बिल्कुल, वो तो बस वही करते हैं जिनके नियम एकदम तय हों, मैनुअल कोडिफाइबल काम। और ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर से भी अलग है। वो सॉफ्टवेयर दिमागी काम तो करते हैं, पर वो भी तय नियमों पर ही चलते हैं, कोडिफाइबल कॉग्निटिव टास्क्स।
एआई जो है वो इस अव्यक्त ज्ञान को, मतलब जो नियमों में नहीं बंधा है, उसे पकड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। पेपर की पहली टेबल इसी अंतर को अच्छे से समझाती है। अव्यक्त ज्ञान, हाँ, ये शायद वही चीज है जिसके बारे में दार्शनिक माइकल पोलानी ने कहा था कि हम जितना बता सकते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल वही, एकदम सही पकड़ा। वो अंदरूनी समझ जिसे शायद हम खुद भी पूरी तरह शब्दों में न बता पाए। और आज की जो ज्ञान अर्थव्यवस्था है, नॉलेज इकोनॉमी, वो इसी अव्यक्त ज्ञान पर चलती है। लेकिन यही एक पेंच भी है, हर इंसान का समय और उसका ज्ञान वो तो लिमिटेड है। सही बात है। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनियां, मतलब फर्म्स जरूरी हो जाती हैं। अच्छा, कैसे? कंपनियां अलग अलग ज्ञान वाले लोगों को एक साथ लाती हैं ताकि मिलजुल कर ज्यादा और बेहतर काम हो सके। ज्ञान को संगठित करती हैं। तो फिर ये कंपनियां इस अलग अलग लेवल के ज्ञान को मैनेज कैसे करती हैं? लेखक एआई के प्रभास को समझने के लिए किस तरह के मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तो लेखक यहाँ लुइस गारिकानो के 2000 में दिए गए एक बहुत प्रभावशाली मॉडल का सहारा लेते हैं। गारिकानो का मॉडल? हाँ, जिसे ज्ञान पदानुक्रम यानी नॉलेज हायरार्कीज मॉडल कहते हैं। ये मॉडल समझाता है कि कंपनियां ज्ञान को, खासकर इस अव्यक्त ज्ञान को, अपने अंदर कैसे व्यवस्थित करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। और ये समझना जरूरी है कि लेखक कैसे एक मौजूदा थ्योरी को एआई के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अकादमिक शोध में ये आम बात है, आप मौजूदा ज्ञान पर ही कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान पदानुक्रम मॉडल काम कैसे करता है? आसान शब्दों में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक कंपनी में मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। ठीक है। एक कार्यकर्ता, वर्कर्स, जिनके पास किसी काम का बुनियादी ज्ञान है, वो रोजमर्रा के सामान्य काम या समस्याएं सुलझाते हैं। ओके। दूसरे हैं समाधानकर्ता, सॉल्वर्स। इनके पास ज्यादा गहरा ज्ञान है, ज्यादा विशेषज्ञता है। अब होता क्या है, जब किसी कार्यकर्ता के सामने कोई ऐसी मुश्किल समस्या आती है जो उसके ज्ञान के दायरे से बाहर है, जिसे मॉडल में अपवाद या एक्सेप्शन कहा गया है। एक्सेप्शन यानी जो नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो वो उसे समाधानकर्ता के पास ले जाता है। ऊपर। ठीक है, ये व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि ये पक्का करती है कि जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं उनका समय आसान कामों में बर्बाद न हो, वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज मुश्किल समस्याओं पर लगाएं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन इसमें एक लागत भी है। जब कार्यकर्ता समाधानकर्ता से मदद मांगता है तो उसमें समाधानकर्ता का कुछ समय लगता है, बातचीत में, समझने समझाने में। इसे मॉडल में संचार लागत, कम्युनिकेशन कॉस्ट कहा गया है और एच से दिखाया है। अच्छा, यानी मदद मांगना फ्री नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये मॉडल की एक अहम मान्यता है। ये तो समझ आ गया। एक तरह का सिस्टम है जहां आसान काम नीचे वाले करते हैं और मुश्किल काम ऊपर वालों के पास जाते हैं। तो अब इस सिस्टम में एआई कहां से आता है? लेखक एआई को इस मॉडल में कैसे डालते हैं? हाँ, यहीं पर इस शोध की नई बात आती है। लेखक आज के एआई के 3 बड़े डेवलपमेंट्स को देखते हुए उसे इस मॉडल में फिट करते हैं। कौन कौन से? पहला, जैसा हमने कहा, एआई अव्यक्त ज्ञान सीख सकता है और उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए उसे चाहिए कंप्यूट, मतलब कंप्यूटिंग पावर। देखिए, इंसान का ज्ञान उसके अपने समय से सीमित है, पर एआई का ज्ञान कंप्यूट की उपलब्धता से, ये बड़ा फर्क है। सही। दूसरा, आजकल के जो फाउंडेशन मॉडल हैं, जैसे GPT-4 वगैरह, हाँ, वो बहुत लचीले हैं। एक ही मॉडल को कई कंपनियां कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और तीसरा, अब स्वायत्त एआई एजेंट बन रहे हैं, ऑटोनोमस एआई एजेंट्स। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि खुद से दिमागी काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो मॉडल के हिसाब से एआई क्या है फिर? क्या वो एक कार्यकर्ता की तरह है या समाधानकर्ता की तरह? मॉडल में एआई को एक ऐसी तकनीक की तरह देखा गया है जो कंप्यूटिंग पावर यानी कंप्यूट को एआई एजेंट में बदल देती है। ठीक है। और इन सभी एआई एजेंट्स का ज्ञान एक जैसा और निश्चित माना गया है, जिसे पेपर में ZAI कहा है। ZAI मतलब एआई का ज्ञान लेवल। हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एआई एजेंट उस इंसान का एक उत्तम विकल्प, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जिसके पास ठीक उतना ही ज्ञान हो, यानी ZAI के बराबर। ओह, मतलब अगर मेरा ज्ञान एआई के बराबर है तो मॉडल में हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मॉडल यही मानता है। आपने अभी स्वायत्त एआई एजेंट का जिक्र किया था। क्या एआई के अलग अलग प्रकार होने से उनका असर भी अलग अलग होता है? हाँ, और ये इस पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
लेखक दो तरह के एआई में साफ फर्क करते हैं। अच्छा। एक है स्वायत्त एआई यानी ऑटोनॉमस एआई, और दूसरा गैर स्वायत्त नॉन ऑटोनॉमस एआई। स्वायत्त और गैर स्वायत्त, इसमें क्या अंतर है? देखिए, स्वायत्त एआई वो है जो एक सहकर्मी को-वर्कर की तरह खुद प्रोडक्शन का काम भी कर सकता है और एक सह पायलट को पायलट की तरह सलाह भी दे सकता है, दोनों काम कर सकता है। ठीक है। और गैर स्वायत्त? वहीं गैर स्वायत्त एआई हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी की सीमा की वजह से या किसी कानूनी नियम के कारण सिर्फ सह पायलट बन सकता है। मतलब सिर्फ सलाह दे सकता है? हाँ, वो सलाह दे सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन खुद से अंतिम काम नहीं कर सकता। और ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोनों का अर्थव्यवस्था पर, लोगों की नौकरियों पर, उनकी कमाई पर असर बहुत बहुत अलग होता है। ओह अच्छा। हाँ, ये समझना रिसर्च के नतीजों को सही ढंग से समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम पहले स्वायत्त एआई के असर को देखते हैं। ठीक है। और अभी के लिए ये मान लेते हैं कि कंप्यूटिंग पावर यानी कंप्यूट की कोई कमी नहीं है, वो आसानी से मिल रही है। ओके, तो अगर एआई स्वायत्त है, मतलब खुद काम कर सकता है, तो उसका क्या असर होता है? यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ। स्वायत्त एआई का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका ज्ञान कितना है। मतलब वो जीआई कितना है? हाँ बिल्कुल। क्या एआई का ज्ञान जीआई उन लोगों के बराबर है जो एआई आने से पहले कार्य करता थे, मतलब रूटीन काम करने वाले, या फिर एआई का ज्ञान उन समाधानकर्ताओं सॉल्वर्स के बराबर है जो पहले मुश्किल समस्याएं हल करते थे। अच्छा, तो दो केस बन गए। हाँ। पहला मामला लेते हैं जब एआई का ज्ञान कार्यकर्ताओं के बराबर है। शायद इसे पेपर में बुनियादी स्वायत्त एआई कहा है। हाँ, बेसिक ऑटोनोमस एआई। जब एआई रूटीन कामों में ज्यादा माहिर है, तब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में एआई इंसानों को रूटीन कामों से हटाकर ज्यादा मुश्किल कामों की तरफ यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ धकेलता है। अच्छा। मॉडल की भाषा में कहें तो कार्यकर्ताओं का ग्रुप छोटा हो जाता है और समाधानकर्ताओं का ग्रुप बड़ा हो जाता है। अब देखिए, जो लोग पहले से ही ज्यादा ज्ञानी थे, मतलब समाधान करता थे, उन्हें तो फायदा होता है। कैसे? वो अब एआई से रूटीन काम करवा सकते हैं, उनका समय बचता है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग सबसे कम ज्ञानी थे यानी कार्यकर्ता, हाँ, उन्हें नुकसान होता है। नुकसान क्यों? दो कारण है। एक तो उन्हें अपने काम में एआई से सीधी टक्कर मिलती है, कंपटीशन, और दूसरा मदद के लिए अब उन्हें उन मानव समाधानकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है जो पहले की तुलना में कम ज्ञानी है, क्योंकि सबसे काबिल समाधानकर्ता तो एआई के साथ काम करने में बिजी हो गए। नतीजा ये होता है कि सबसे कम ज्ञानी मानव कार्यकर्ताओं की उत्पादकता घट जाती है। ये पेपर का एक मुख्य नतीजा है। प्रोपोजिशन 4 में यही बताया है। अरे, तो ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा हमने शुरू में उस जूनियर एनालिस्ट वाले किस्से में सोचा था। हाँ। कि सीनियर पार्टनर एआई के साथ बिजी हो गया और जूनियर को मदद के लिए कम अनुभवी मैनेजर के पास जाना पड़ रहा है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये मॉडल उस अवलोकन का एक संभावित स्पष्टीकरण हो सकता है। बिल्कुल। अब दूसरा मामला देखते हैं। ठीक है। जब एआई का ज्ञान समाधानकर्ताओं के बराबर हो, मतलब उन्नत स्वायत्त एआई, एडवांस्ड ऑटोनोमस एआई, जब एआई मुश्किल समस्याओं को हल करने में भी अच्छा हो, तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एकदम उलट। कैसे? अब एआई इंसानों को मुश्किल कामों से हटाकर आसान रूटीन कामों की तरफ धकेलता है। अच्छा। अब कार्यकर्ताओं का समूह बड़ा हो जाता है और समाधानकर्ताओं का छोटा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सबसे कम ज्ञानी लोगों को फायदा होता है। उन्हें फायदा होता है। कैसे? क्योंकि अब उन्हें मुश्किल कामों के लिए एआई से सस्ती और अच्छी मदद मिल जाती है। पहले उन्हें महंगे मानव समाधानकर्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, ये बात तो है। और जो सबसे ज्ञानी लोग हैं, उन्हें भी फायदा होता है, क्योंकि वो अब रूटीन काम करने के लिए इस एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब उन्नत एआई में कम ज्ञान वालों को भी फायदा और ज्यादा ज्ञान वालों को भी। हाँ, इस केस में ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर कमाई पर क्या असर पड़ता है, किसे फायदा किसे नुकसान, ये शायद अगले नतीजे प्रोपोजिशन 5 में होगा। बिल्कुल। नतीजा यह है कि जो सबसे ज्ञानी लोग हैं, उन्हें तो लगभग हमेशा ही फायदा होता है, चाहे एआई बुनियादी हो या उन्नत, उनका फायदा पक्का है। अच्छा। लेकिन सबसे कम ज्ञानी लोगों को फायदा सिर्फ तभी होता है जब एआई का ज्ञान एक खास लेवल से ज्यादा हो, मतलब जब एआई उन्नत होने लगे। ओह, यानी बुनियादी एआई से उन्हें नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसा हमने पहले देखा, पेपर इसे दो प्रभावों के बैलेंस से समझाता है, मैच प्रभाव और शेयर प्रभाव। मैच प्रभाव, शेयर प्रभाव, ये क्या है? आसान भाषा में समझिए। हाँ। आपकी कमाई इस पर निर्भर करती है कि आपको काम में मदद किससे मिल रही है। क्या आपका मैच एआई या किसी इंसान से पहले से बेहतर हुआ या बुरा, ये हुआ मैच प्रभाव। ठीक है। और दूसरा, कंपनी की कुल कमाई में से आपको कितना हिस्सा मिल रहा है, क्या आपका शेयर बढ़ा या घटा,
ये हुआ शेयर प्रभाव। बुनियादी एआई कम ज्ञान वालों का मैच बिगाड़ देता है, एआई से कंपटीशन, कम ज्ञानी मानव मैनेजर्स, जबकि उन्नत एआई उनका मैच सुधारता है, एआई से सस्ती मदद। इन्हीं दोनों प्रभावों का प्लस माइनस तय करता है कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। पेपर का फिगर 7 इसी को ग्राफिकली दिखाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। ये तो हुई स्वायत्त एआई की बात, जो खुद काम कर सकता है। लेकिन अगर एआई सिर्फ सलाह दे सकता है, काम नहीं कर सकता, मतलब गैर स्वायत्त हो, नॉन ऑटोनमस, तब क्या होता है? हाँ, यहाँ कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि गैर स्वायत्त एआई खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसलिए कंप्यूटिंग पावर का किराया या लागत, जिसे मॉडल में आर कहा था, हाँ, वो यहाँ शून्य हो जाती है, जीरो। क्यों? भाई, कोई कंपनी सिर्फ सलाह देने वाले एआई के लिए कंप्यूटिंग पावर पर क्यों खर्च करेगी अगर उसे सीधा कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं मिल रहा? हाँ, बात तो सही है। इसलिए गैर स्वायत्त एआई का इस्तेमाल कंपनियां तभी करेंगी जब उसका ज्ञान ZAI इतना हो कि वो कम से कम सबसे कम वेतन पाने वाले मानव कार्यकर्ता से बेहतर सलाह दे सके। अच्छा। अगर एआई का ज्ञान उससे भी कम है तो कंपनी एआई की बजाय उस सस्ते इंसान से ही सलाह लेना पसंद करेगी। ठीक है, और इसके मुख्य नतीजे क्या है? वो प्रोपोजिशन 6 वाली बात? हाँ, प्रोपोजिशन 6 कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें सामने लाता है। जैसे कि? पहला, अगर गैर स्वायत्त एआई इस्तेमाल होता भी है तो उसे केवल सबसे कम ज्ञानी लोग ही सलाहकार या को पायलट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ज्यादा ज्ञानी लोग नहीं करते। सिर्फ कम ज्ञानी लोग। क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्ञानी लोगों को शायद उससे बेहतर सलाह की जरूरत नहीं, या वो खुद ही वो काम कर लेते हैं। और दूसरा, कुल उत्पादन स्वायत्त एआई वाले मामले से कम होता है। जाहिर है, क्योंकि एआई की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो सिर्फ सलाह दे रहा है। ठीक है। और तीसरा, और ये सबसे दिलचस्प विरोधाभास है, गैर स्वायत्त एआई असल में सबसे कम ज्ञानी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। क्या? सबसे ज्यादा? स्वायत्त एआई से भी ज्यादा? स्वायत्त एआई से भी ज्यादा, और बिना एआई वाली स्थिति से भी ज्यादा। हाँ। लेकिन इसके ठीक उलट, स्वायत्त एआई सबसे ज्ञानी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। 1 मिनट, ये तो सच में उल्टा लग रहा है। मतलब जो एआई कम पावरफुल है, सिर्फ सलाह देता है, वो कम स्किल वालों के लिए बेस्ट है, और जो ज्यादा पावरफुल है, खुद काम करता है, वो हाई स्किल वालों के लिए बेस्ट है। ऐसा क्यों भला? इसकी वजह मॉडल में ही छुपी है। देखिए, गैर स्वायत्त एआई कम ज्ञान वाले लोगों से उनके काम में मुकाबला नहीं करता। हाँ, ये तो है। बल्कि उन्हें मुफ्त या बहुत सस्ती एक्सपर्ट सलाह देता है। क्योंकि कंप्यूट किराया तो शून्य है, इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है बिना उनसे कंपटीशन किए। अच्छा। वहीं जो सबसे ज्ञानी लोग हैं वो स्वायत्त एआई को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए न सिर्फ सलाह दे सकता है, बल्कि उनके हिस्से का रूटीन काम भी कर सकता है। उनका कीमती समय बचता है। गैर स्वायत्त एआई उनके लिए ये काम नहीं कर सकता, और सलाहकार के रूप में शायद उनसे कंपटीशन ही करे। वाह, ये तो कमाल का विरोधाभास है। तो फिर जो हम आजकल अलग अलग स्टडीज में पढ़ते हैं, कोई कहती है एआई कम कुशल लोगों की मदद कर रहा है, कोई कहती है वो उनकी नौकरी खा रहा है। इस पेपर के मॉडल से उन अलग अलग नतीजों को कैसे समझे? बिल्कुल, ये मॉडल बताता है कि शायद दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं। अच्छा। ये इस पर निर्भर करता है कि वो स्टडी किस तरह की एआई के असर को देख रही है। जो स्टडीज पाती हैं कि एआई कम कुशल लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे डेल अक्वा और साथियों की स्टडी थी, या नोए और जांग की, हाँ। वो शायद एआई के सह पायलट वाले असर को देख रही हैं। यानी या तो वो गैर स्वायत्त एआई है, या फिर वो उन्नत स्वायत्त एआई है जो मदद ज्यादा कर रहा है। ओके। दूसरी तरफ जो स्टडीज पाती हैं कि एआई कम कुशल लोगों की जगह ले रहा है और ऊंचे कुशल वालों की मदद कर रहा है, जैसे बर्गर और साथियों की स्टडी है, हाँ। वो शायद बुनियादी स्वायत्त एआई का असर देख रही हैं, जो रूटीन काम छीनता है और कम कुशल लोगों से सीधा मुकाबला करता है। तो ये मॉडल एक तरह से इन अलग अलग नतीजों को एक साथ समझने का फ्रेमवर्क देता है। हाँ, बिल्कुल। ये उन विरोधाभासी सबूतों को सुलझाने में मदद करता है। इस विश्लेषण के कुछ और भी मतलब निकलते होंगे, क्या हम संक्षेप में उन पर भी बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कुछ और जरूरी बातें हैं जो ये मॉडल सामने लाता है। बताइए। एक, एआई जो है वो पारंपरिक रोबोट से अलग है। एआई का ज्ञान मतलब सॉफ्टवेयर आसानी से बढ़ाया जा सकता है, बदला जा सकता है, अलग अलग कामों में लगाया जा सकता है। रोबोट तो हार्डवेयर है, एक बार बन गया तो उसे बदलना मुश्किल है। सही। 2, एआई का असर ऑफशोरिंग या इमिग्रेशन जैसा भी नहीं है। एआई एक बहुत बड़ी संख्या में एक जैसे ज्ञान वाले एजेंट ले आता है, जबकि इंसान हमेशा अलग अलग होते हैं, हेट्रोजीनस।
AI एजेंट्स होमोजीनस हैं। ये भी अहम फर्क है। 3, कंप्यूटर या ईमेल जैसी टेक्नोलॉजी के उलट जरूरी नहीं कि एआई को हर कंपनी अपनाए। जैसे आईसीटी को सबने अपनाया, एआई का अडॉप्शन शायद आंशिक ही रहे, सब जगह ना हो। अच्छा, बनाने वालों के लिए एक दुविधा खड़ी करता है। क्या दुविधा? अगर वो एआई को पूरी तरह स्वायत्त होने से रोकते हैं, उसे सिर्फ सह पायलट बनने देते हैं, तो शायद समाज में असमानता कम हो। क्योंकि हमने देखा गैर स्वायत्त एआई कम ज्ञान वालों को ज्यादा फायदा देता है। हाँ। लेकिन देश का कुल उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि एआई का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अगर स्वायत्त एआई को छूट देते हैं तो उत्पादन तो बढ़ेगा, पर असमानता भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्वायत्त एआई ऊंचे ज्ञान वालों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो ये उत्पादन बनाम असमानता का एक मुश्किल संतुलन है, जिसे पॉलिसी मेकर्स को साधना होगा। वाकई ये विश्लेषण तो सोचने पर मजबूर करता है। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का टुकड़ा नहीं है, ये तो हमारी पूरी ज्ञान अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को, कंपनियों के अंदर शक्ति संतुलन को और कौन कितना कमाएगा, इन सब पर गहरा असर डाल सकता है। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव की आहट लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, जिस पर वो आगे सोच सकें। जरूर। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एआई का विकास किस दिशा में जाएगा? क्या वो पहले बुनियादी कामों में अच्छा होगा और फिर धीरे धीरे उन्नत बनेगा, या फिर वो पहले गैर स्वायत्त सलाहकार के रूप में ज्यादा आएगा और फिर धीरे धीरे स्वायत्त काम करने लगेगा? इन अलग अलग रास्तों के आधार पर लोगों के करियर कैसे बदलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब एआई ज्यादा से ज्यादा दिमागी काम करने लगेगा, तब हम इंसानों के कौन से गुण, कौन सी क्षमताएं सबसे ज्यादा कीमती रह जाएंगी? क्या वो क्रिएटिविटी होगी, या लोगों को समझने की क्षमता, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर सही गलत का फैसला करने की नैतिकता? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले समय में मिलकर खोजना होगा। Imagina que llamas a atención al cliente y, sin que te des cuenta, quien te está solucionando el problema es una inteligencia artificial. Ya no es ciencia ficción, ¿eh? Está pasando ahora mismo. Klarna, por ejemplo, esta fintech sueca, ha conseguido automatizar tareas que harían unas 700 personas de atención al cliente, y lo hacen con IA de OpenAI. Y ojo que esto ya no va solo de robots en fábricas. Hablamos de IA metiéndose de lleno en tareas cognitivas de conocimiento puro y duro. Sí, es un cambio importante. Estas historias, claro, llaman mucho la atención. Vemos cómo la IA entra en el análisis, en la resolución de problemas que antes eran solo nuestras. Pero si levantamos un poco la vista del caso puntual, ¿qué significa esto para, digamos, la economía del conocimiento en general? O sea, cuando una máquina empieza a hacer estas tareas cognitivas, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Cómo se mueve el tablero? Es la pregunta del millón, la verdad. Y justo hoy vamos a analizar un estudio económico muy riguroso sobre esta transformación. Nos vamos a basar en un artículo académico recién publicado y, ojo, en el Journal of Political Economy, que, para quien no lo sepa, es una de las revistas top mundiales en economía. Está en la lista esta famosa, la FT50, que usan las escuelas de negocio como referencia. El artículo se titula Artificial Intelligence in the Knowledge Economy, o sea, inteligencia artificial en la economía del conocimiento. Y los autores son Enrique Ide y Eduard Talamas. Ambos son investigadores de IS, Business School. Exacto. Y es importante decirlo, es un trabajo muy sólido, revisado por pares, por otros expertos. De verdad, independientemente de que se siga este canal o no, yo recomiendo mucho dedicarle un tiempo a leerlo. Es un trabajo académico muy, muy bien hecho. Dejamos el enlace en las notas del programa por si alguien quiere ir directo a la fuente. Pues hoy vamos a intentar eso, desgranar un poco las ideas principales de este estudio. Y queremos hacerlo pensando sobre todo en alguien que quizá está empezando en esto de la investigación académica, o que simplemente tiene curiosidad por entender cómo se aborda desde la economía un tema tan actual como la IA. Nos fijaremos en cómo construyen la teoría, cómo la analizan, qué metodología usan y los resultados clave, claro. Intentaremos explicarlo de forma sencilla, sin perdernos en tecnicismos. Venga, pues empecemos por el principio. Antes de la IA, ¿cómo se entendía que funcionaba esto de la economía del conocimiento? Según el marco que usan ellos, claro. Hay una idea clave aquí, que es la del conocimiento tácito, que la popularizó un filósofo, Polanyi. Viene a decir algo así como que sabemos más de lo que podemos explicar con palabras.
Y es verdad, ¿no? Si lo piensas, muchas tareas de conocimiento se basan en la experiencia, en la intuición. Cosas que son súper difíciles de poner en un manual. Totalmente de acuerdo. Y ese es el punto de partida del modelo que usan IDE y Talamas. Se inspiran mucho en trabajos anteriores, muy importantes de Luis Garicano y Esteban Rossi-Hansberg. La idea central es que, precisamente porque mucho conocimiento es tácito, las empresas no son planas, se organizan en jerarquías. Es la manera más eficiente de usar el tiempo y el saber de cada uno. A ver, la estructura típica que describen es más o menos así. Tienes gente con un nivel de conocimiento base, los trabajadores, vamos a llamarlos workers, que hacen las tareas más comunes, los problemas estándar. Si se encuentran con algo que les supera, pues en vez de quedarse ahí atascados, preguntan a otros con más conocimiento. Los solucionadores, los solvers. Ah, claro. Es lo que llaman gestión por excepción. Los que más saben, los expertos, no pierden su tiempo en lo fácil, se concentran en los marrones, en los problemas complejos que los demás no pueden resolver. Es esa dificultad para escribir un manual que lo cubra todo, ese conocimiento tácito, lo que hace necesaria esta estructura de consulta y ayuda interna. Entendido el punto de partida. La jerarquía basada en conocimiento tácito. Vale. Y ahora, llega la IA. ¿Cómo la encajan IDE y Talamas en este esquema? ¿Qué características de la IA de ahora intentan capturar en su modelo? Mencionas que hay 3 ideas clave, ¿no? Eso es. Intentan capturar lo esencial de la IA moderna. Primero, y esto es importante, reconocen que esta nueva IA sí puede adquirir conocimiento tácito. No como los programas antiguos basados solo en reglas fijas, ¿sabes? La IA de ahora aprende de patrones, de ejemplos, a veces de formas que ni nosotros entendemos del todo. Ya. Segundo, la escalabilidad. Brutal. Una vez que un modelo sabe hacer algo, ese conocimiento se puede replicar casi al infinito. Solo necesitas más capacidad de cómputo, lo que llaman compute. El tiempo humano es limitado, pero el compute para la IA puede ser masivo. O sea que una vez que aprende puede aplicarse a lo bestia con ordenadores. Justo, esa es la idea de escalabilidad. Y tercero, hablan de los modelos fundacionales, tipo GPT-4, Cloud. Estos modelos gigantes, súper versátiles, entrenados con una barbaridad de datos, sirven para muchísimas tareas diferentes. Esto les permite asumir en el modelo que hay como una IA general disponible. Y relacionado con esto, también mencionan los agentes de IA autónomos. IA que no solo responde, sino que puede hacer cosas, actuar por sí misma. Vale. ¿Y cómo se traduce todo esto, digamos, a las mates del modelo? ¿Cómo representan a la IA? Pues la modelan como una tecnología, una que transforma compute, capacidad de cálculo, en agentes de IA. Imaginemos que todos estos agentes tienen el mismo nivel de conocimiento. Lo llaman ZI. Y que este nivel, por ahora, viene dado de fuera, es externo al modelo. También asumen algo bastante realista, que el compute es abundante comparado con el tiempo humano. O sea, la IA procesa mucho más rápido que nosotros. Tiene sentido. Y aquí viene la distinción que resulta ser crucial para todo el análisis que hacen. Diferencian entre IA autónoma e IA no autónoma. Una IA autónoma es como si fuera un trabajador más, puede hacer tareas productivas directamente, como un humano con ese conocimiento ZI. Pero ojo, también puede hacerte copiloto, dar consejo, ayudar a otros a resolver problemas. Puede hacer las dos cosas. Vale. En cambio, la IA no autónoma, esa solo puede ser copiloto. Puede aconsejar, ayudar, pero no puede ejecutar tareas productivas ella sola. Ah. Y esta diferencia, que parece sutil, cambia los resultados por completo. Muy interesante, ¿sí? A ver, empecemos por la que puede hacerlo todo, la autónoma. Luego el artículo dices, diferencia entre IA básica y avanzada. ¿A qué se refieren? ¿Por qué es importante esa diferencia? Pues importa muchísimo, porque la clave es que básica o avanzada no es algo absoluto de la IA en sí, sino que es relativo al conocimiento que tenían los humanos antes de que llegara esa IA. A ver si me explico. Una IA autónoma básica tendría un nivel de conocimiento, un CEI, parecido al de los trabajadores humanos de antes de la IA, los que hacían las tareas más rutinarias. Y una IA autónoma avanzada tendría un CEI similar al de los solucionadores pre-IA, los expertos que resolvían los problemas complejos. Entiendo. Es una comparación con la situación inicial. Exacto.
Y los efectos de una y otra son radicalmente distintos. Lo detallan en la sección V del paper. Mira, ¿qué pasa con la IA autónoma básica? Pues esta IA compite directamente con los trabajadores, digamos, menos cualificados en las tareas rutinarias. El resultado, pues tiende a desplazar a humanos de esas tareas. Algunos de esos trabajadores, los que estaban justo en el límite, los marginales, se ven como empujados a reciclarse, a convertirse ellos mismos en solucionadores, especializándose en problemas más complejos que la IA básica no sabe hacer. Esto es lo que llaman proposición 3. Vale, un desplazamiento hacia arriba, digamos. Sí, pero ojo, esto perjudica a los trabajadores que se quedan abajo, en la base, eso dice la proposición 4. ¿Por qué? Pues es un doble golpe. Por un lado tienen la competencia directa de la IA, que es barata, y por otro, si necesitan ayuda, los solucionadores humanos, a los que ahora pueden acudir, son en promedio menos expertos que antes. Ah, claro. Los cracks de verdad ahora igual están supervisando a la IA o metidos en problemas todavía más difíciles. El ejemplo que ponen es el de los analistas junior en banca de inversión. La IA les quita el trabajo más mecánico y ellos pasan a tareas más complejas. Sí, pero quizá con menos guía directa de los socios más senior al principio. Entiendo. ¿Y quién gana en este escenario? Pues los que ya estaban arriba. Los individuos con más conocimiento, los mejores solucionadores de antes de la IA. Pueden usar esa IA básica y barata para quitarse de encima lo rutinario y así escalar su propia experiencia, centrarse en lo más difícil o gestionar equipos que ahora incluyen IA. Vale, eso con la IA básica. ¿Y si la que llega es una IA autónoma avanzada, con un nivel de conocimiento alto, como los solucionadores de antes? Pues pasa justo lo contrario. Ahora la IA compite con los expertos humanos, con los solucionadores, en resolver problemas complejos. El resultado, ahora desplaza a humanos de esas tareas de solución de problemas, hacia el trabajo más rutinario. Es la proposición 3 otra vez, pero al revés. ¡Ostras! ¿En serio? Sí. Los solucionadores humanos, cuyo conocimiento queda igualado o superado por esta IA avanzada, los marginales de ese grupo, ya no aportan tanto valor ahí y se mueven hacia tareas productivas más básicas que la IA quizá no hace tan bien o no es rentable que haga. Curioso. ¿Y quién se beneficia aquí? Pues, sorprendentemente, los individuos con menos conocimiento inicial, los trabajadores de la base. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque de repente tienen acceso a ayuda experta, la IA avanzada, muy barata para resolver problemas complejos, algo que antes dependía de solucionadores humanos, que eran caros y escasos. Tiene lógica. Y los de arriba del todo, los súper expertos, cuyo conocimiento supera incluso a esta IA avanzada, también suelen ganar. Siguen siendo la referencia para lo más de lo más, y además pueden usar la IA avanzada barata para quitarse tareas que, aunque complejas para otros, para ellos serán relativamente más rutinarias. Qué bueno. O sea que al final no es tanto la IA por sí misma, sino dónde cae su nivel de conocimiento, el ZAI, comparado con la gente que ya está en la empresa. Eso es lo que determina quién se mueve y hacia dónde. Es fascinante. ¿Y los salarios? ¿Cómo queda el reparto de la tarta con todo esto? Ahí entra la proposición 5. Y la cosa se lía un poco. No hay una respuesta única y simple. Pero a grandes rasgos, los de la cima, los más conocedores, casi siempre salen ganando algo con la IA autónoma, sea básica o avanzada. Pueden usar la tecnología para potenciar su propio conocimiento, para escalar. Vale. Pero en la base, los menos conocedores, ahí depende. Solo ganan si la IA es suficientemente buena, si su ZAI supera un cierto umbral. ¿Y si no? Si la IA es muy básica, se ven perjudicados por la competencia directa y porque la ayuda humana a la que acceden puede ser peor, como decíamos antes. Solo si la IA es bastante avanzada y les da acceso a ayuda experta barata, sus salarios pueden mejorar. Entiendo la diferencia. El modelo lo explica muy bien pensando en dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Por un lado está el efecto de emparejamiento. La IA cambia con quién trabajas. Te ayuda una IA barata o un humano caro, supervisas tú a una IA o a un humano, y por otro lado está el efecto de reparto. La IA cambia cómo se reparte el valor que se genera en ese equipo de trabajo. Según lo buena que sea la IA, el ZIA, pues una fuerza tira más que la otra para los distintos grupos de personas. Vale. Creo que pillo la lógica de la IA autónoma y sus efectos según su nivel. Se entiende. Pero,
¿Qué pasa si la IA solo puede ser un copiloto? Si por lo que sea, razones técnicas, legales, éticas, lo que sea, solo puede aconsejar pero no hacer el trabajo productivo por sí misma. ¿Cambia mucho la película si es IA no autónoma? Cambia radicalmente. Los resultados con la IA no autónoma son casi los opuestos en algunos puntos clave. Esto lo explican en la sección 6 con la proposición 6. Mira, aquí los grandes beneficiados son los individuos menos conocedores, los de la base, y por varias razones. La fundamental, esta IA no les quita el trabajo rutinario, no compite con ellos directamente en la producción. Claro, solo asesora. Exacto. Les da acceso a ayuda experta, la IA copiloto, para resolver problemas complejos y sin el coste de un humano experto. Es como tener un consultor senior gratis sentado al lado. Y hay un punto sutil pero importante. Se quedan con una parte mayor de los beneficios que generan. ¿Por qué? Porque la IA no autónoma tiene un coste de oportunidad muy bajo para la empresa. Como no puede producir por sí misma, usarla para ayudar a un trabajador no implica renunciar a que esa IA esté haciendo otra cosa productiva en ese momento. Eso la hace, en la práctica, más barata de usar como ayuda, y el trabajador captura más valor. El modelo llega a decir que los menos conocedores preferirían esta IA no autónoma a la autónoma, e incluso a no tener IA. Vaya. En cambio, los individuos más conocedores salen ganando menos con esta IA no autónoma si lo comparamos con la autónoma. ¿Por qué menos? Bueno, primero porque esta IA no les puede quitar el trabajo rutinario de encima, cosa que la autónoma sí podía hacer y les liberaba tiempo. Y segundo, porque esta IA no autónoma podría incluso competir con ellos en su propio terreno, el asesoramiento y la resolución de problemas complejos, porque es lo único que hace. Así que sus salarios, según el modelo, serían menores con esta IA no autónoma que con la autónoma. ¿Entendido? Así que emerge una tensión muy clara, ¿no? La IA autónoma parece mejor para la producción total de la economía porque puede hacer más cosas, pero la IA no autónoma parece ser mejor para reducir la desigualdad, o al menos para beneficiar más a los que empiezan con menos conocimiento. Ajá. O sea que este modelo podría ser una clave para entender por qué a veces leemos estudios empíricos con conclusiones que parecen contradictorias. Unos que dicen que la IA ayuda a los de menor cualificación, que nivela el campo, y otros que dicen que no, que sustituye a los de abajo y agranda la brecha con los de arriba. Podría ser una explicación muy potente, sí. El artículo sugiere precisamente eso, que esas diferencias que vemos en los estudios podrían deberse, al menos en parte, a si la IA que se está estudiando en cada caso funciona más como un copiloto no autónomo, o quizás como una IA autónoma avanzada que ayuda en tareas complejas, lo que tiende a beneficiar a los de abajo. Ya. O si, por el contrario, la IA funciona más como un compañero de trabajo autónomo básico, que compite en tareas rutinarias y entonces sí puede sustituir y perjudicar a los de menor cualificación inicial. Tiene sentido. Citan estudios concretos, como los de Brynjolfsson y su equipo, que encuentran que la IA ayuda más a los trabajadores con peor rendimiento inicial. Eso encajaría bastante bien con el escenario del copiloto o IA no autónoma. Y mencionan otros, como uno de Berger y colegas, sobre cómo cambiaron las ofertas de empleo después de ChatGPT. Ahí vieron indicios de sustitución en tareas antes hechas por humanos, con menos cualificación, y a la vez demanda de nuevas habilidades complementarias. Eso podría encajar más con el escenario de IA autónoma básica, compitiendo y desplazando. Y para que no metamos todo en el mismo saco, que es importante, los autores también dedican un apartado, la sección 7, a marcar diferencias. Diferencias entre la IA que ellos modelan y otras transformaciones tecnológicas o económicas que hemos visto. A ver. Por ejemplo, frente a los robots físicos, dicen que estos suelen ser más específicos de un entorno, como arcilla que pones en un sitio y se endurece, ¿sabes? Lo llaman putty clay. Mientras que la IA digital es más flexible, más adaptable. Sería putty, arcilla que sigue siendo moldeable y la puedes aplicar a más cosas. Interesante distinción. Luego, frente al offshoring o la inmigración, la IA destaca por su escalabilidad y homogeneidad. Puedes desplegar miles de agentes de IA idénticos. Las poblaciones humanas, en cambio, son mucho más diversas. Claro. Y finalmente, frente a las TICs anteriores, ordenadores, internet, email, que tuvieron una adopción casi universal, todo el mundo acabó usándolas, el modelo sugiere que la adopción de IA para automatizar tareas podría ser más parcial. No siempre va a compensar automatizarlo todo. Dependerá de los costes y beneficios en cada caso, para cada tarea y cada empresa. Entendido.
Entonces, la lección principal parece ser que para entender el impacto real de la IA, no basta con mirar qué tareas técnicas puede hacer. No es solo eso. Es crucial preguntarse, ¿actúa de forma autónoma o solo como asistente? Y segundo, ¿cómo se compara su nivel de conocimiento, ese ZI, con el de las personas que ya están haciendo ese trabajo? Has dado en el clavo. Totalmente. Esas dos dimensiones, el grado de autonomía y el nivel de conocimiento relativo, ZI, son las claves que nos da este modelo para analizar los efectos. Y añaden una reflexión final muy interesante. La misma tecnología de IA podría ser considerada básica en un país rico con trabajadores muy formados y ser considerada avanzada en un país en desarrollo, donde los niveles de conocimiento inicial son más bajos. Claro. Y los efectos sobre quién es desplazado, hacia dónde se mueve la gente y quién se beneficia serían muy distintos en cada lugar. Y todo esto, claro, asumiendo que ese nivel de conocimiento de la IA, el ZI, se mantiene fijo en el modelo. Pero la realidad es que la IA no para de aprender, de mejorar. Justo ahí dejan la puerta abierta. Es la gran pregunta pendiente para futuras investigaciones. ¿Qué pasa si ZI no es fijo? Si aumenta con el tiempo dentro del propio sistema. ¿Cómo evolucionarían los trabajos, las empresas, la desigualdad? ¿Cómo cambiarían los equilibrios a medida que la tecnología se vuelve cada vez más capaz? Uf. Es una cuestión fascinante, la verdad. Algo sobre lo que, sin duda, habrá que seguir dándole vueltas e investigando.